अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह की रहमतों से पुरसकून जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मुझे हर रोज सुनते चले जाइए। नादान आदमी की नजर हाल पर होती है, अक्लमंद आदमी की नजर मुस्तकबिल पर। नादान आदमी आज के हालात में एक नापसंदीदा चीज देखता है, वो उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। जबकि अक्लमंद आदमी दूर अंदेशी से काम लेता है। वो सोचता है कि हमारी आज की लड़ाई का अंजाम कल किस अंदाज में निकलेगा। नादान आज को देखकर इकदाम करता है, अक्लमंद वो है जो मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अपने अमल की मंसूबाबंदी करे तो ही वो कामयाब है। और अक्लमंदी उसको कहते हैं कि अपने राज को राज रखा जाए। बहुत कुछ जानने के बावजूद आप किसी से कोई बात ना करें, क्योंकि आप जब अपना राज किसी तक पहुंचाएंगे, आपका राज सुनने वाला उसको अपने अंदाज में आगे पहुंचाएगा, आगे सुनने वाला उसको अपने अंदाज में पहुंच जाए पेश करेगा। यूं वो राज कई जगहों पर घूमते घूमते एक फटी हुई कमीज की तरह दिखाई देगा। और यूं राज वाला बर्बाद हो जाएगा, और वो राज जहां जहां तक पहुंचेगा वो राज लीरो लीर हो जाएगा। एक बादशाह के गुलाम ने बादशाह का राज लोगों पर जाहिर करना शुरू कर दिया। बादशाह को जब गुलाम की इस हरकत का इल्म हुआ तो उसे शदीद गुस्सा आया। उसने उस गुलाम के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया, और साथ ही ये भी हुक्म जारी किया कि शहर के तमाम गुलामों को कत्ल कर दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही जल्लादों ने तलवारें मयान से निकाल ली और उन गुलामों को कत्ल करने के दर पे हो गए। जब मौत सर पर मुंडरा रही थी, एक दाना गुलाम बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि हम सब गुलाम इस जुर्म से बराबर के शरीक हैं कि आपके राज को राज ना रख सके। आप तो दाना हैं, अक्लमंद हैं, आप ये भी तो देखें कि आप अपने राज को राज ना रख सके और एक गुलाम से बयान कर दिया। जब आप खुद अपने राज की हिफाजत ना कर सके तो फिर हम जैसे जाहिलों से कैसे तवक्को रख सकते हैं। अपने राज को दूसरों पर जाहिर ना करो, क्योंकि वो राज राज नहीं जो तुम दूसरों से बयान करो। अपने माल और सर की हिफाजत के लिए मुहाफिज रखो, मगर अपने राज को सिर्फ अपने तक महदूद रखें। जो दियो कैद है उसको जबान तक ना आने दो, फिर उसको दोबारा कैद करना मुश्किल होगा। जो दियो निकल जाता है तो वो लाहौल वाला कुवत पड़ने से वापस नहीं आता। रुस्तम के मुंह जोर घोड़े को कोई बच्चा भी खोलकर आजाद कर सकता है। शेख सादी फरमाते हैं, खामोश रहने में ही इंसान की भलाई है और कम गो इंसान शर्मिंदगी से महफूज रहता है। अपने राज की हिफाजत खुद करें। अपने राज की हिफाजत आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरों से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके राज की हिफाजत करेंगे। अपना राज कभी किसी को ना दें। अगर कोई राज आपके पास मौजूद है और उस राज से आपको फायदा है, आप वो राज किसी को ना पहुंचाएं। अगर वो राज किसी को पहुंचाते चले जाएंगे, आप खुद तो बर्बाद हो गए, लेकिन राज घूमते घूमते ना जाने किस किस्म के इल्जाम आप पर लगना शुरू हो जाएंगे, कैसी तोहमात से आपको गुजरना पड़ जाए। इसलिए राज को राज ही रहने दो, पर्दे को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हर इकदाम अपने नतीजे के एतबार से मुस्तकबिल का वाक़या है। इकदाम किया जाता है मगर उसका नतीजा हमेशा आइंदा निकलता है। इसलिए यही दुरुस्त है कि अमली इकदाम को आइंदा के नतीजे से जांचा जाए। आज की कार्रवाई का ठीक या बेठीक होने का फैसला इस एतबार से किया जाए कि कार्रवाई अपने अंजाम पर पहुंचेगी तो उसका हासिल किस सूरत में हमारे सामने आएगा।
ایک شخص کو ایک بھیڑ نے کاٹ لیا، ایک ڈیمو نے کاٹ لیا، اب وہ غصہ ہو کر ایسا کرے کہ وہ اس کو سزا دینے کے لیے بھیڑوں کے چھتے میں اپنا ہاتھ ڈال لے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو اس کی شکایت بے معنی ہوگی کہ ایک ڈیمو نے اس کو معمولی طریقے سے کاٹا، اب سینکڑوں بھیڑیں اس سے لپٹ گئیں اور اسے ڈنگ مار کر زخمی کر دیا۔ یہ دنیا دانش مندوں کے لیے ہے، نادانوں کے لیے یہاں اس کے سوا کوئی انجام نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے ایک اقدام کرے، اور جب اس کا برا انجام سامنے آئے تو اس کے خلاف احتجاج کرے۔ پہلے اپنا راز خود نکال دیا جائے، اپنا راز خود نکال دیا، پھر اس راز کو سمیٹتے آپ سے نہیں سمٹتا تو احتجاج شروع کر دیں۔ آج کا صحیح مصرف آج کو قربان کرنا نہیں بلکہ آج کو استعمال کرنا ہے۔ جو اس حکمت کو جانے وہی اس دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایک مغربی مفکر ہے کہ اچھا سپاہی جنگ کے پہلے ہی دن لڑ کر مر نہیں جاتا بلکہ وہ زندہ رہتا ہے تاکہ اگلے دن دشمن سے لڑ سکے۔ A good soldier loves to fight for the second day۔ یہ قوم صرف معروف قسم کی بڑی بڑی جنگوں کے لیے نہیں بلکہ روزانہ پیش آنے والے عام مقابلوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی انبن ہو جائے اور آپ فوراً ہی اس سے آخری لڑائی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ ایک برے سپاہی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر حالات میں آدمی پہلے دن مؤثر لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو پہلے دن لڑائی کو مؤخر کرے، کینسل کر دے، لڑائی سے ہٹ کر اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی جستجو کرے، تاکہ یا تو اس کے مقابلے میں اس کا حریف ہتھیار ڈال دے یا وہ خود اتنا طاقتور ہو جائے کہ ہر مارکے کی کامیابی کے ساتھ جیت سکے۔ جیت اسی کی ہوتی ہے جو ذہانت سے کام لے۔ پہلے دن جذباتی لوگ لڑتے ہیں اور عقل مند لوگ پہلے دن کی لڑائی میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور عقل مند لوگ دوسرے دن موقع دیتے ہی دشمن کو میدان میں اتریں گے، دوسرے دن دشمن خاموش ہو جاتا ہے اور عقل مند پہلے دن اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس اصول کو آپ کو بہترین مثال آپ کے سامنے دی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط لوگوں کی طرح میدان میں لے کر اتریں، کمزور نہ ہوں۔ عقل کی طاقت مضبوط کرتی نہ کہ ہاتھوں کی طاقت، عقل مضبوط ہے وہ آپ کو طاقتور بناتی ہے۔